somebody who can love me and my word. No, I'm not perfect, but I hope to see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I push you further. And for you, girl, I swear I do the work. Kana. DJ Gentrax, idol. DJ Gentrax, idol. Excuse me, Abby. Excuse good. Da. Excuse me, Abby. Kaya ako din dyan. Excuse good. Excuse me, Abby. Excuse good. Teriyaki. Different ew. Wow. Ding, 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 roll. Ding, 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 roll. 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 Excuse me, Abby. Excuse good. 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 Wow. Excuse me, Abby. Excuse good. Wow. Excuse good. Wow. Aga nice ako na. Malukulo na. Excuse good. Wow. O, kamong duha. Dali. Ice cream yummy daw. Oh, na. Excuse me, Abby. Excuse good. Excuse me, Abby. Excuse good. Excuse me, Abby. Excuse good. Anong live sila? Teriyaki. Different ew. Wow. Excuse me, Abby. Excuse good. Excuse me, Abby. Excuse good. Excuse me, Abby. Excuse good. Teriyaki. Different ew. Wow. Excuse me, Abby. Excuse good. Excuse me, Abby. Excuse good. Excuse me, Abby. Excuse good. Teriyaki. Different ew. Wow. Ding, 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 ding. Ulit dyan dyan. Excuse me, Abby. Excuse good. Sugar, white, delicious strawberry. Big shout out kay TG Chen. Salute. Thank you for watching. Big shout out kay Sakro M. Lopez. Hello. Mga dancer na mo. Oh. Excuse me, Abby. Excuse good. Excuse me, Abby. Excuse good. Ginawa ko dyan dyan. Praise the Lord. Excuse good. Teriyaki. Different ew. Sugar, white, delicious strawberry.
na. Nana Jenny Daog Ruth. Sila lang duha. Tanungkuhan. Ha? Parehas sana sa mama ron. Ganahan ko lang ito kanina ko. Oh, naghanag tao, uy, no? Arjong ka nice, uy. Limpyo kayo ang Molopolo Beach. So, sa mga ganahan mo ari sa Molopolo Beach na ngari mo mga ligo kay harang ka. Very nice. Ng cottage. Wamang ko nalubat? Na may power bank? Big shout out kay Ulysses Temple. Thank you for watching. So, arang ka mga kuha niya mga dancer, oy. You know the game. Are you ready? Mo lagi. Roger Macro, hello, mayong hapon. Salamat sa paglantaw sa online. Enjoy kayong mga tao diri ay. Nay na nga. Duwa. Nay nag-TikTok. So na ay nag-chikading. Naaras gawas sa cottage. Napoy na as mga cottage lang. Ano na dyan? Musadaw pa dyan? TikTok po sila, oh.
tell you I love you more. It's stuck with you forever, so promise you won't let it go. I'll trust the universe will always bring me to you. I'm imagining the world, I'm not waiting for a second. I think I'll be just the ocean's colors on the sea. I'll leave my heart with your hands so long. Panad ko sa mo? Big shout out kay Doris Tabadolia. Thank you for watching, classmate. Shout out kay Leticia Meraman Limos. Thank you for watching. Look at Molopolo Beach, guys. Wonderful. It's an amazing place. Hindutan, no? Ang nakakuha din kay limpyo na ba? Anong kalimpyo? Papa? Andiyan palagi na, alas 5. Para saan alas 7, no? Isiga niya, patay na doon. Pakuan to Corinthi. Na magmuni-muni ka din hiya ba? Walang kakuan. Hindi tayo mag-overnight din eh. Okay naman ka na may mga kuryente na. Oh. Overnight 800, no? 500 day. Kanang yaron 500 ang cottage, dog overnight 800. Kaligo jug dagat, guys. Nakaligo og dagat. Hello, hi, hi. Hello. Asa dyan diha? Naglubog man. Big shout out kay Lamberto Saranza Onyes. Thank you for watching. Hello, mayong hapon. Taga-asa man din taga-ibaw, taga-diin. Mayong hapon ra pagiging. Mayong buntag, mayong hapon, mayong gabi. Good morning everyone. Good evening everyone. O good afternoon everyone. Sus ingani nga lugar imong atuan, mawa imong problema. Stress free. Super. Ang ganda.
white sand. Tapos, da 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 da. Hi. Mega shout out kay Chiche Mercado. Thank you for watching. Puno jud diri nugay na po ano? Kani mga cottage. Pero naganam naguli ang uban. Wow. Samot ni kaugma Sunday. Oh. Muna sa kanang napamagazi uban no nga tas ubang lugar wa pa kanhi. Nang mudayo jud na sila diri. Ubis. Ay. Ah? Oh, kano oh. Katong to? Murag na pulo ba? No? Ano ka nagkukurat wating, wating, wating. May kamay, bato to. Oh, mo gani. Ito ka na magdito. Oh. Wala ka patang atupay ngo no? Mega shoutout kay Efren Lopez Bisnar Hamero. Oh. Salamat sa paglantaw dong. Hello Ate Jeanette, kumustamos? Kumusta si Ate Jeanette? Yun na yung signal mo. Excuse me. Nakaligo jud mo polo mi guys tungod kay ang tanang mga subscriber ni Ate Karen Peñalosa dang gitret direct kay birthday man ni Ja. Big shout out kay Juves Vlogs. Thank you for watching. Usa ang Molopolo Beach guys sa mga tourist spot sa lungsod ng Liloan, Southern Leyte. Pwede po mag-overnight diri. Dako og kadua ano? Ug mapag-games did ka dinhi ba na party? Ah, kasakto ka jud. Sadyaw sa dyan. Marathon ng laban. Tuloy ang inuman. Tama na yan. Di man, oh, medyo, pero okay ra, madar, nice man ti Janet, bisag medyo bad-bad gamay. Kanay sa ti Janet ko, ang katinaw, no?
Super ganda. Mas ganahan pa ko dili kay sa dito Picos. Tuon man ko gamay ra mag space. Gamay ra space. Oh. Mm. Bulahan? Present Bulahan o Paraiso man na. Mao lagi. Kita hindi pa manguli. Plus 3 ng kape. Pa manguli. So, review ta sa beauty sa mga polo. Nangaligo. Gagaan. Naligaw man ang landas ay hahanapin ng kalsada. Ikaw ang daan. Humili man ng paligid ay ikaw pa rin ang ilaw ko. Ayo, harus apa sih sa Taiwan? Mong gwapang ako dancer. Ginaw. Shout out kay Arcelita Oclaret. Salamat sa paglantaw sa akong live. Wow. Salamat sa paglantaw sa live, guys. Ang uli na taron. I-end na itong live kay manguli na ta. Thank you sa 5 viewers. Ilorette. Mga gwapang viewers. Again, thank you for watching. Ako rin yung live. And akong live, guys. Babush. Mayong hapon sa tanan. Dahil ang update karong kahaponon.